Okay, so what have we learned yesterday? Kita dah tahu macam mana nak cari stationary point ataupun critical point. Stationary point dan juga critical point juga dua benda yang berbeza. Okay, critical point dan juga stationary point dua benda yang berbeza. Stationary point, macam mana nak cari stationary point? Bila saya tanya soalan tu, kamu kena sebut dy over dx equals to 0. Okay, jangan sebut tak tahu. Itu salah. Critical point, ada dua benda, dy over dx equals to 0 and dy over dx undefined. Biasanya dia dalam bentuk fraction lah. Okay, tak semestinya fraction tapi biasanya dalam bentuk fraction. Itu benda pertama yang kita belajar. And then next thing is first derivative test. Okay, so first derivative test ada 3 steps. So step yang pertama dan step yang kedua is exactly the same thing macam mana kita cari critical point dan juga stationary point. So apa itu stage first derivative test ialah untuk determine maximum dan juga minimum points. So ini ialah first derivative test table kita, dia dalam keadaan table. Okay, konsep yang lebih kurang sama dengan table of sign, bezanya dekat sini ialah sign untuk kamu punya first derivative. And dekat sini kita ada dia punya gradient lah. Okay, this one is negative, this one is positive. Okay, daripada situ juga kita boleh tahu interval decreasing ataupun increasing. Dan juga kita boleh tahu kita punya graph tu bentuk dia macam mana. Okay, penting nanti kita nak lukis graph polynomial pula. Okay, kita buat satu lagi soalan untuk first derivative test ini. Okay, so given a function of fx, determine the nature of the points. Tadi saya cakap critical points biasanya dalam bentuk fraction. Okay, tapi soalan ni tak sebut langsung critical point ataupun stationary point. Soalan just cakap determine the nature of the points. So nature of the points ni apa? Ini ialah extremum points. Okay, extremum points ni apa? Maximum dengan minimum point lah. Okay, maximum dengan minimum point. So dalam soalan ni dia tak cakap nak stationary point ataupun critical points. So from the question itself, kalau kita sekali tengok kita tak nampak dalam bentuk fraction point. So kita maybe tak consider yang case undefined. Tapi kalau saya susun balik soalan ni, function ni, fx equals to 9 over 5 x 5 over 3 minus 18x 2 over 3. Okay, so first apa-apa pun kalau kita nak cari maximum points ataupun maximum minimum point, kita kena cari first derivative kita dulu. Okay, so itu step pertama kita cari first derivative. So differentiate this one, 5/3 darab dengan 9/5, kita dapat 3 x 5 over 3 minus 1, kita dapat negative 1 over 3. Okay, sorry, dapat 5 over 3 minus 1, 2 over 3. Sorry, sini 2 over 3. Minus 18 multiply by 2 over 3, kita ada 12. So 2 over 3 minus 1, kita ada negative 1 over 3. Okay, so ini first derivative kita. So daripada first derivative kita ini, kita boleh susun sebenarnya kalau kamu nampak dekat sini ada function, ada power negatif. Okay, kita boleh susun, kita boleh factorizekan dahulu. So macam biasa kalau ingat dalam kelas kita ada buat x minus x minus x square. So kita factorizekan x. So jadi 1 minus x, which is kita factorizekan power 1. Antara power 1 dengan power 2, kita factorizekan power 1, which means kita factorizekan power yang kecil. So dekat sini saya nak factorizekan. So 3 dengan 12, kita boleh factorizekan 3. Okay, also diingatkan sekali lagi tak boleh bahagi dengan 3. Kamu tengah buat function bukan equation. Kalau ini equals to 0, which bila kita nak cari stationary point kita ataupun critical point kita, memang kita akan equalskan to 0. Tapi ini baru function kita. Okay, belum boleh equals to 0 lagi. Kita baru simplify. So kamu tak boleh bahagi dengan 3. Kalau kamu bahagi dengan 3, ini akan bahagi dengan 3. Which is 3 sini akan dibawa ke sebelah sana. So that doesn't make sense. Okay, so dekat sini apa yang kita boleh buat? Kita kena factorizekan 3. And x 2 over 3, x negative 1 over 3, kita akan factorizekan power yang kecil.
So X negative 1 over 3. So 3 dekat sini 3, so jadi 1 lah. So X power negative 1 over 3 plus dengan berapa dapat 2 over 3 ataupun kita vice versa kan dia 2 over 3 minus negative 1 over 3. 2 over 3 minus negative 1 over 3 which is kita dapat 1 lah dekat situ. Okay, so power dia supposedly jadi 1 lah. Okay, kalau kita check balik negative 1 over 3 plus 1 dapat 2 over 3. Okay, kenapa saya tambah tolak ni? Sebab kalau X kita tambahkan powernya. Okay, kalau darab power dia kita tambahkan. Okay, so ini doesn't change anything. Just akan jadi 4. Okay. Okay, so check balik 3x negative 1 over 3 multiply by x, kita dapat 3x power 2 over 3. 3x power negative 1 over 3 multiply by negative 4, kita dapat negative 12x negative 1 over 3. Okay, so from this function, kita akan dapat first derivative kita sebagai 3x minus 4 over x1 over 3. So as you can see from here, kita punya first derivative kita dalam keadaan fraction. Okay, so apa yang kamu nampak dekat sini, kamu kena consider case yang undefined. Okay, first derivative kamu yang undefined. So dekat sini kita nak cari critical point lah. Okay, so step yang kedua kita ada dua case yang kita kena tengok, which is when first derivative kita equals to 0. So when f prime x equals to 0, the whole thing x minus 4 over x1 over 3 equals to 0. So semua yang di bawah ni bawa pergi sebelah akan jadi 0 lah. So 3x minus 4 equals to 0. 3 bawa pergi sebelah, 0 over 3 akan jadi 0 juga. So yang tinggal x minus 4 equals to 0, we have x equals to 4. Okay. So for critical number kita belum betul lagi. Okay, sebab kita kena consider case yang undefined. Okay. So when f prime x is undefined, which means yang di bawah ni bila f prime x kamu, the whole thing undefined bila denominator kita equals to 0 lah. So when x 1 over 3 equals to 0, which means kita ada x equals to 0. Okay, so critical number kita x equals to 4 dan juga x equals to 0. Okay, so now we want to find our critical points, which means kita kena substitutekan balik kita punya nilai x dekat dalam y kita ataupun function asal kita. Saya sambung sini ya. So f4 equals to, masukkan dekat function asal substitute into original function. F4 equals to 9 over 5, 4, 5 over 3 minus 18, 4, 2 over 3. Cuba masukkan, kira untuk saya. Berapa jawapan dia? Berapa? Negatif 27.214. Okay, negatif 27.2 lah. Okay, so dapat satu nilai x, nilai y kita. So substitute nilai 0 pula di original function kita. Jangan substitute dekat sini. Okay, itu f prime x kita. So substitute dekat original function kita, tak semestinya dia dapat undefined. Kalau previous example kita substitute nilai yang undefined dapat undefined. Tapi dekat sini kalau kita substitutekan dekat sini, sini 0, which means nilai y kita ialah 0. Okay, so dekat situ kamu kena hati-hati sebab kalau kamu terlupa buat yang undefined ni, kamu akan kehilangan satu point. Okay, satu point hilang, markah pun hilang lah. Markah bukan hilang satu je, akan hilang banyak markah. Okay, so from here we know that our critical points kita, we can conclude that our critical points are
4, negative 27.2 and 0, 0. And please write your critical point sama ada soalan bagi tahu ataupun tidak. Also yang pakai kalkulator lama, kalkulator yang kelabu yang lama tu, bukan yang grey, light grey tu, yang lama yang tak boleh letak fraction tu. Kamu kena buat bracket untuk letakkan function kat sini, kalau tak kamu akan dapat undefined. Okay, kena buat banyak bracket dekat sini. Antara 5/3 dengan 2/3 ni, make sure kena buat bracket sebab dia tak boleh baca keseluruhan fraction dekat situ. Okay, but di sini kita baru selesaikan cari critical point. The question asks us to find nature of the points, which means the extremum points, which means the maximum and minimum point. Okay, so kita ada satu lagi step, kita punya table. Okay, so step yang ketiga, table kita lah. First derivative test table kita. So table saya dekat sini, kamu boleh lukis sendiri. Alright, so dekat table fokus dekat nilai X. Okay, fokus dekat nilai X kita. So nilai X kita ialah 4 dan juga 0. Okay, so 0 dulu baru 4. So 0 dulu baru 4. So ini boleh cancel lah. So ini saya tak nak. Sorry, padang lebih pula. Okay, boleh lah tu. Okay, so kita fokus dekat 0 dengan 4 sahaja dulu, okay? So macam biasa interval, kita perlukan interval, kita perlukan test value kita perlukan sin f prime x kita. Ini kita perlukan kita punya graph lah. Okay, graph f prime x kita. So interval negative infinity 0, tak kisah open ke close, kita biasanya kita openkan sahaja. 0 to 4, 4 to infinity. Okay, so test value, this one is negative 1, this one you put as 1, this one as 5. Okay, so substitute kan dekat f prime x kita. So tadi f prime x kita is 9/5 x 5/3. Sorry, f prime x ini. Okay, so ini f prime x kita. Okay, jangan substitute dekat original function pula, substitute dekat f prime x kita. Okay, so substitute kan, saya skip the calculation. So supposedly kamu akan dapat plus, minus, plus dekat sini. Okay, so ingat positif, dia punya bentuk macam ni. Negatif, dia akan turun bawah. Positif, dia akan naik atas. Okay, so point dekat sini ialah x-nya ialah 0, kawan dia y-nya ialah 0 juga. Okay, x dia 0, cari kawan dia ialah 0 juga. So bila dia macam ni, point dia mestilah dekat bawah ni. So point dekat sini ialah, point x-nya ialah 4. Kawan 4 ialah negative 27.2. Negative 27.2. Okay, jangan terconfuse dengan test value kamu ya. Test value ni tak membawa apa-apa maksud dekat dalam point kita. Dia just nak tentukan kita punya sign sahaja. Okay, so nilai x kita ialah nilai ini. Nilai yang kita letak atas. And please write this point. Bila kamu buat table of sign, ramai yang tak tulis yang ni. Okay, make sure kamu tulis. Ada sebab kenapa saya tulis. Okay, sebab saya tak nak ada careless mistakes dekat situ. Okay, so as you can see, kita tak perlu hafal graph. Kita tahu bentuk dia macam ni. Bentuk yang sedih, nilai dekat atas ialah nilai maksimum. So obviously kat sini we can conclude that 0, 0 is a maximum point. Okay, so ini ialah graf senyum, point yang di bawah ini ialah point minimum. So for negative 27.2 is a minimum point. Kadang-kadang kamu akan tengok soalan cakap relative maximum, relative minimum sama je. Okay, boleh tinggal jawapan maximum point, boleh tinggal jawapan relative maximum.
It's the same thing. Okay, so that is how first derivative test works. Okay, so kalau kamu ingat dekat kamu punya table of sign, saya ada cakap kita punya sign ni mesti alternate. Okay, so plus, minus, plus, kalau sini plus, minus, sini plus, sini minus. Okay, tapi untuk case ini tak semestinya. Okay, bila contoh apa akan jadi kalau dia minus, minus, plus. Contoh, apa akan jadi? Sekejap lagi kita akan tengok bila kita buat second derivative test. Okay. Sebenarnya kita dah tahu dah kalau sign dia tak berubah, ini maksudnya kalau dia positif, maksudnya no relative extremum lah. Kamu boleh sebut there is no maximum or minimum point ataupun jawapan lain no relative extremum point. Okay, kalau nilai dia sama. So boleh dia tak alternate. Maksudnya jawapannya ialah no relative extremum. Tapi dalam table of sign chapter 2 tak boleh dia kena alternate. Okay, so you can try the question here. Saya bagi jawapan maximum point ialah negative 24, minimum point 12, 39, 4. Okay, so let's see. Method yang kedua, second derivative test. Konsep yang sama, nak cari maximum minimum point. Steps yang sama, first kali kita perlu cari kita punya first derivative. Step 1 macam biasa kena cari first derivative. Step yang kedua kena cari stationary point. Okay, which is kita nak cari stationary point. Step yang ketiga yang kita akan apply second derivative test. Okay, so second derivative. Lama pun second derivative, kita perlukan second derivative lah. So kamu kena cari sekali lagi kamu punya derivative. Daripada first derivative tu kena differentiate sekali lagi lah. Okay, so konsep dia dekat sini. Daripada sinilah kamu boleh nampak kalau kita punya second derivative kita greater than 0, jawapan dia ialah minimum ataupun minimum point. Local minimum tu maksudnya minimum point lah. Okay, minimum point. Kalau kita punya second derivative kita less than 0, itu ialah kita punya maximum point. Dan kalau kita punya jawapan second derivative kita equals to 0, test kita fail. Okay, kita tak boleh guna second derivative. Okay, kalau kita punya second derivative kita equals to 0, lepas kita substitutekan x lah. So test kita fail, so apa yang kita kena buat? Kita kena buat balik first derivative test. Okay, so to recap, kalau nombor 1, kalau second derivative test kita greater than 0, dia terbaliklah, kalau greater than 0, kita ialah maximum point kita. Minimum point kita. Okay, besar daripada kosong, minimum point. Second derivative, yang banyak sangat. Second derivative kita kurang daripada kosong, itu ialah maximum point kita. So kalau second derivative kita equals to 0, test kita fail. So apa yang kamu buat? Balik semula ke first derivative test, which means kena buat table lah. Okay, so let's see example. So this question, example 6, specifically asks us to use second derivative test. Okay, so tak boleh guna table tadi, so wajib kena guna second derivative test. So first step dengan second step sama sahaja konsep dia. First step, cari kita punya first derivative. So f prime x equals to 3x square minus 6x minus 24. Tolong tengokkan kalau saya ada salah. Second step, nak cari stationary point kita, which means when first derivative equals to 0. So 3x square minus 6x minus 24. Sekali lagi saya ingatkan, please simplify your quadratic equation. Okay, tak kisahlah quadratic ke cubic ke, as long as you can simplify, you simplify. This one is equals to 0. So it doesn't matter if you want to divide by anything pun. Okay, so kita divide by 3 lah. Doesn't change the equation pun sebab sebelah kanan kamu memang 0. So 2x minus 8 equals to 0. So
So factorize, tolong factorize ramai yang dalam kamu punya apa soalan yang kamu baru buat baru ni. Soalan ROM kamu ramai yang tak factorize kan. Okay, so quadratic equation, cubic equation, the marks always given here dekat factorize, dekat jalan kerja factorize. Walaupun factorize kamu tu salah, ada markah dekat factorize tu. Okay, so please factorize. So here we will have 4, 2 minus plus, so x equals to negative 2, x equals to 4. Okay, so saya cari kita punya stationary number and then kita cari kita punya stationary value ataupun nilai y kita. Substitute dekat original equation. Okay, jangan salah substitute. So here we have negative 2 cube minus 3 negative 2 square minus 24 negative 2 plus 32. Saya jimat masa, saya bagi jawapan terus. 60 dekat situ. Substitute 4. And here will be negative 48. And we have our stationary points kita negative 260 for negative 48. Jangan tersalah kawan pula, make sure kawan yang kamu pilih kawan yang betul. 60 and for negative 48. Walaupun soalan tak minta kena state your stationary points, okay, ada markah dekat situ. Ini yang selalu juga ditinggalkan. Hilang satu markah kalau kamu tak statekan dia. Okay, so next. Kita nak buat second derivative test kita. So nama pun second derivative, so third step kita perlu cari kita punya second derivative lah. So daripada sini, differentiatekan sekali lagi. Okay, so second derivative equals to 6x minus 6. Okay, 6x minus 6. Okay, so sama macam first derivative test, kita fokus dekat nilai x kita. Okay, so dekat sini pun kita fokus dekat nilai x kita, which means kita ada nilai x ada dua. When x equals to negative 2 dengan when x equals to 4. Okay, fokus dekat nilai x kita sahaja. So kita akan substitutekan nilai x kita ini di dalam kita punya second derivative. Okay. Substitute x into second derivative. Okay. So when x equals to negative 2, 6 times negative 2 minus 6. Okay. So dekat situ kita ada negative 12 minus 6, which is negative 18. Which is nilai less than 0. Okay, which is nilai dia less than 0. So kita tahu nilai less than 0 ialah nilai maksimum. Okay, jangan salah kurang daripada kosong maksimum, lebih daripada kosong minimum. Okay, and then substitutekan pula nilai x equals to 4. 6 times 4 minus 6. 24 minus 6, we have 18. Positive 18. So di sini greater than 0. So ini ialah nilai minimum. Okay. Then automatically we have our final answer. Apa yang kita nak cari, kita boleh terus dapat. So jangan salah juga, ini point kamu. Okay, ini point kamu. Jangan ambil point ini dan ini pula. Sekejap, banyak pun. Jangan ambil point negative 2 dengan negative 18 pula. Second derivative test, kita punya point masih lagi negative 260 for negative 48. Okay, so we can state that, so negative 2, kawan dia apa? 60. So negative 2, 60 is a maximum ataupun is a relative maximum. And
4, jangan letak 18 pula. Kawan 4 ialah negative 48. 4 negative 48 is a relative minimum. Okay. So sekali lagi saya ingatkan, ini ialah kamu punya stationary points kamu. Okay, apa yang kamu cari di sini, jawapannya mesti di sini sama. Okay, jangan letak jawapan lain, jangan ambil jawapan ni pula. Itu ialah kita punya second derivative test sahaja. Boleh faham? Boleh Miss. Okay, so saya nak tanya. Second derivative test ke first derivative test yang senang? So mana yang senang kamu rasa? Maybe second. Betul lah jawapan tu. Second derivative test yang lebih senang sebenarnya. Okay, so when the question doesn't state that to use any first derivative ataupun second derivative, soalan tak specifically ask for any specific method or any particular method, kita boleh guna anything. So kamu bebas nak guna second derivative test, lagi senang lah, tak payah guna table dan sebagainya. Okay, tetapi bila kamu buat second derivative test, ada kemungkinan yang test kamu akan fail. Okay, which is case yang ketiga dekat sini. Okay, second derivative kita equals to 0, which means bila kamu punya test fail, kamu kena balik semula kepada first derivative test. So second derivative test memang senang, tapi ada kemungkinan yang kita kena buat juga first derivative test kita. Okay, contoh kita tengok dekat example 7. So by using second derivative test, so kita kena ikut, kita guna first derivative test. So saya laju sikit dekat sini. So f prime x equals to 4x cube minus 12x square. So second step, cari stationary point kita. F prime x equals to 0. 4x cube minus 12x square equals to 0. Divide ataupun factorize tak ada masalah sebab still equals to 0. So dekat sini saya nak keluarkan 4x square. Kejap Okay, betul. So x minus 3 equals to 0. So we have 4x square equals to 0, x minus 3 equals to 0, x equals to 0, x equals to 3. So ada dua nilai x, so substitutekan dekat dalam original function kita. So this one will be 0. 3 power 4 minus 4, 3 cube. So we have negative 27. So stationary points are 0, 0 and 3, negative 27. Okay, so ingat x kita, fokus dekat x kita. Jawapan akhir mesti 0, 0 and 3, negative 27 juga. Okay, alright, so nak buat second derivative test, kena cari second derivative lah. So second derivative, so daripada sini, jangan ambil daripada equals to 0 pula ni, kita masih lagi function, pakai function dia. Okay, so here will be 12x square minus 24x. Kita tak equalkan to 0 kita substitutekan nilai x kita. Okay, second derivative tak equals to 0, kita substitutekan nilai x. So when x equals to 0 and x equals to 3, fokus dekat nilai x. So second derivative when x equals to 0, obviously equals to 0. So dekat sini kita dah nampak dah test fail. Okay, kejap. Sebelum ini kita masukkan 3 dulu. So f3 second derivative when x equals to 3, 12, 3 square minus 24, 3. Kita dapat 36.
which is nilai greater than 0, and that will be nilai minimum. Okay, we can conclude already that our stationary point at 3, -27 is a minimum point. Kita boleh conclude dah. Tetapi untuk nilai 0, 0 dekat sini, kita dapat equals to 0, which means kat sini task kita failed. Okay, dekat point 0, 0 task kita failed. So what do we have to do is kita kena proceed to first derivative test lah. First derivative test. Okay. So first derivative test kena lukis table kita. Mana table kita tadi? Tapi nilai X kita satu sajalah. So yang ni kita boleh cancel. So X kita satu sahaja. So konsep dia sama juga. Ada interval, task value, sin f prime x kita bukan double, bukan second derivative dan juga sin ataupun graph f prime x kita lah. Okay, sebab nama first derivative mestilah first derivative. So satu je nilai kita, nilai x sahaja, nilai x equals to 0 sahaja, sebab nilai x equals to 3 kita dah tahu dah 3 -27 ialah minimum point. Ini dah settle dah tahu dah apa dia punya extremum point dia. Kita perlu cari untuk 0 sahaja. So interval negative infinity 0, 0 infinity, -1, 1. So substitute into our first derivative. Okay, jangan masuk dekat second derivative, masuk dekat first derivative. So here. Okay, so 4x cube minus 12x squared. Substitute -1, you should get negative here. Masukkan 1, also you get negative. Okay, so if we follow the sign, dia akan jadi macam ni. So as you can see from here, the sign doesn't change. Okay, sign tak berubah. Sign tak berubah. So apa yang kita boleh conclude kan, yang pertama untuk point 3 -27, 3 -27 is a minimum point. Okay, kita boleh concludekan yang ini dulu, is a minimum point. And then untuk point 0, 0, kita boleh conclude no relative extremum at 0, 0. And that is how we solve our extremum points problem. Jelas? Okey ke? Boleh, Miss. Boleh? Okay, Miss. Thank you. Senang je, tak susah pun. Okay, okay, first time kamu nak tengok konsep ni tapi tak susah pun, senang je ni. Okay, cuma banyak sangat X, banyak sangat Y, jangan tersalah ambil X, jangan tersalah ambil Y. Okay, jawapan akhir kamu mesti daripada kamu punya stationary point. Okay, tak ada nombor lain yang kamu akan gunakan. Jawapan yang disubstitutekan dekat second derivative kita mesti nilai X daripada stationary point kita ataupun nama stationary number kita. Okay, same goes to first derivative test kamu juga. Jawapan akhir kita mestilah daripada stationary ataupun critical points kita. Tak ada nombor lain. Okay, nilai yang digunakan dekat sini ialah 0, 4, which is daripada stationary dan juga critical number kita. Okay, jangan salah masuk jawapan akhir, jangan masuk -1, 5, 1 semua ni, jangan masuk interval ni pula. Okay, unless the question asks for interval macam soalan yang saya tunjukkan di kat sini. Okay, alright, so now moving on to the next part, point of inflection. Okay, so semua orang pernah dengar point of inflection, kita pernah lukis graph cubic, and in fact graph yang ditunjukkan dekat sini ialah graph cubic juga. So point of inflection ialah di sini. Okay, di mana graf kamu tu bengkok. Okay, so itu yang kita faham lah. Konsepnya ataupun definition dia ialah point of inflection is a point on the graph
of a function at where the concavity changes. Okay, apa maksud concave tu? Inilah kemelengkungan kamu tu. Okay, so konsep inflection point sama juga, kita boleh cari. Okay, ini definition dia. Point of inflection exists at the point where the second derivative changes sign from positive to negative or negative to positive. Okay, so sekarang second derivative test kita. Okay, ataupun second derivative kita bertukar sign daripada positif negatif ataupun negatif positif. Okay. Okay, saya lukis drum je. Okay. Okay, so di sini ialah, let's say, our inflection point. Panggil sebagai A. Okay, so this is our inflection point. Contoh, macam mana tahunya wujudnya inflection point ialah bila kita punya F ataupun second derivative kita setelah kita masukkan nilai A kita equals to 0. Okay, so di sini kita panggil sebagai concave up. Okay, dia naik. Okay, macam mana dia naik? Ialah bila second derivative test kita ialah positif. Okay, greater than 0 ialah nilai positif lah, ataupun second derivative kita positif. Okay. Dekat sini pula dia turun. Okay, concave down. Macam mana? Bila second derivative kita setelah kita masukkan nilai A kita, nilai A kita kurang daripada kosong ataupun nilai negatif. Okay, so senang cerita inflection point kita akan gunakan second derivative kita. So as you can see from the step to find inflection point dekat sini, first step kita perlu cari kita punya first derivative, obviously. Sebab nak cari second derivative kenalah ada first derivative. Okay, second step kita perlu cari second derivative kita. Third step, second derivative kita yang kita kena equalskan to 0. Okay. To find all the values of x. So sebelum ini kita cari stationary point dan juga critical point, first derivative kita yang equal to 0. Okay. So revisit. Stationary point or critical point f prime x kita equals to 0. Okay. Tapi untuk inflection point, second derivative kita yang equals to 0. Okay, konsep dia sama je, kita nak cari nilai x kita. Okay. So, dekat sini kita akan gunakan table lah untuk cari second derivative test kita. Dia second derivative test yang bukan macam tadilah, bukan yang macam bila kita nak cari maximum ataupun minimum point tu. Kita nak tentukan dia punya nilai positif dan negatif, so kita kena guna table. Okay, konsep dia lebih kurang sama, tapi bezanya dekat sini ialah kita gunakan second derivative. Okay, konsep yang lebih kurang sama dengan first derivative test di mana kita buat table, tapi instead of kita guna first derivative, kita guna second derivative. So dekat sini akan berlaku sedikit kekeliruan untuk kamu.
So jangan keliru, fokus betul-betul dekat sini. Question asks to find points of inflection. Okay, baca je point of inflection, terus kena ingat second derivative. Okay, ingat second derivative. So konsep dia sama macam kita cari stationary point ataupun kita guna first derivative test, tapi kita guna second derivative dekat sini. Okay, so dia kata if exist sebab mungkin tak exist. Apa maksud tak exist? Bila dia punya sign dia tak change lah. Okay, so let's see. First step. Cari first derivative. So f prime x equals to 12x cubed minus 12x squared. Second step. Cari second derivative. Second derivative, differentiatekan sekali lagi. So kita ada 36x square minus 24x. Okay. Step yang ketiga, sekarang kita nak cari inflection point kita. Kita nak cari nilai x kita. Okay, bukan nak cari stationary point. Kalau stationary point dekat sini yang equals to 0. Okay, tapi sekarang kita nak cari inflection point. Kita akan cari when second derivative equals to 0. So kita ambil second derivative kita. Minus 24x equals to 0. Simplify apa yang boleh simplify. So here we divide by 12. So we have 3x square minus 2x. Kalau kamu perasan saya tak bahagi dengan x So kita tak bahagikan variable. Sebab kalau kita bahagi kita akan hilang satu function. Okay. Variable tu biasanya kita factorize kan. So do not bahagikan dengan variable. Contoh yang saya boleh bagi kalau kita ada x square equals to 0 contohnya. Tak ada idea pula. X square minus x equals to 0 contohlah. Okay. Kita tak bahagi dengan x. Okay, kalau kamu bahagi semua dengan x, memang saya sebut kalau equals to 0 ni kita boleh bahagi je dengan apa-apa. Tapi biasanya constant sahaja yang kita boleh bahagikan. Variable kita tak bahagikan. So let's say kalau kamu bahagi dengan x. Okay, so you will get x minus 1 equals to 0. You get x equals to 1. Okay, satu cara. So what if we have x square minus x equals to 0? If we do it like this, you should get x equals to 0, x equals to 1. So from this method, kamu kehilangan satu jawapan x equals to 0. Okay, so please jangan bahagikan variable. So variable kita hanya factorizekan sahaja. So, constant tak ada masalah. Okay, so kenapa kita tak bahagi dengan variable? Sebab kita tak tahu variable tu apa. So kalau variable kamu 0, x equals to 0, dia akan jadi undefined. So 0 bagi 0 undefined kan? So tak boleh lah. Sebab tu kita tak boleh bahagi dengan variable. Okay, let's proceed again here. So instead of bagi dengan x, saya bagi dengan 12 je tadi. So kita akan factorizekan 3. Kita akan factorizekan x. So we have 3x minus 2 equals to 0. So kita ada 2x kat sini, x equals to 0. X equals to 2 over 3. Okay, so nak cari y macam biasa, nak cari y always substitute into the original equation ataupun original function. Okay, so original function kita yang diberi di soalan lah, y kita dekat sini. So substitutekan y when x equals to 0. Y kita ialah 0 lah. So when x equals to over 3, 2 over 3 power 4 minus 4 2 over 3 power 3. Here you'll get negative 16 over 27. Okay, so daripada sini kamu boleh nampak dah nilai yang kita ada, point kita 0, 0 dan juga 2 over 3, negative 16 over 27. Okay, but kita belum tahu lagi point ini ialah inflection point kita. Kita kena guna kita punya test kita lah, kita punya inflection point kita. Ini table for second derivative kita.
So kita kena buat table. So, step yang keempat, table for second derivative kita. So konsep lebih kurang sama macam first derivative test, tapi dekat sini kita gunakan second derivative. Kita pada satu. So dua nilai X yang kita ada ialah 0 dengan 2/3. Dua nilai X yang kita ada 0 dengan 2/3. So here is 0, here is 2/3. Yang ini macam biasa interval test value, but instead of sign first derivative, di sini ialah sign second derivative kita. Okay, itu saja. Yang bawah ni sebenarnya tak perlu dah. Kita tak perlu pun tahu bentuk dia macam mana. Kita bukan nak lukis pun inflection point kita. Okay, so here we just substitute interval dia ialah negative infinity 0. Interval ni semata-mata untuk kita tentukan kita punya test value sahaja. Okay, bising pula ni. 2/3, 2/3 infinity. So here we substitute negative 1, here we substitute 0.5, here we substitute 1. Okay, substitute into second derivative. Substitute test value into second derivative. Okay, which is f double prime x kita. Okay, which is inilah. Okay, so substitutekan negative 1, saya kirakan untuk kamu, sini supposedly akan dapat positive, sini supposedly dapat negative, sini supposedly dapat positive. So as you can see from here, for point 0, okay, 0 kawan dia apa? Cari kawan dia, always cari kawan. 0 kawan dia ialah 0. Okay, cari kawan dia kat sini. 2/3 kawan dia ialah negative 16/27. 2/3 negative 16/27. Okay, tuliskan dia punya point dulu. Now kita boleh buat conclusion. Since second derivative kita changes sign, sekejap, turun bawah sikit. At x equals to 0 and x equals to 2/3, therefore 0, 0 and 2/3 negative, 0, 0 and 2/3 negative 16/27 are inflection point. Okay, so that's it. Itu cara kita nak cari inflection point kita. Okay, so di sinilah confusion kamu akan terjadi. Okay, ada table tapi table ni bukan table first derivative test. Jangan ingat table je first derivative test. Okay, di sini second derivative. Second derivative bukan tengok greater 0 less than 0 ke. Okay, jangan confuse. Yang tadi tu kita guna untuk cari stationary point, critical point, itu maksimum ataupun minimum. Dekat sini kita nak cari inflection point kita. Dua benda yang berbeza dah dekat sini. Okay, so kita akan stop dekat sini. So for the next question kita akan sambung next week. So kalau baca balik soalan, a curve is given by fx, determine the nature of the critical points. So nature of critical points dekat sini ialah maksimum dengan minimum point lah. Okay, dia sebutlah dekat sini whether there are maximum or minimum or point of inflection. Sekarang ada gabungan antara first derivative test kamu dan juga inflection point, ataupun second derivative test kamu dan juga inflection point kita. Okay, so saya nak kamu try dulu soalan ni and then kita akan discuss nanti. Okay, so next week kita akan tengok juga macam mana nak sketch polynomial punya graph
By the way, kalau kamu punya nota lain sikit dekat saya dengan saya punya yang saya tunjuk ni, mungkin kamu terdownload awal sebab saya ada download saya ada upload beberapa minit and then saya delete balik sebab saya nak edit sikit. Sama je konsep soalan, sama je, just tambah beberapa benda je and cancel out apa yang tak ada dekat sini. Okay, so next week kita akan tengok macam mana nak sketch graph pula, and then we can proceed to optimization problem and a rate of change, di mana semuanya tentang problem solving. Ada soalan? Okay dah, Miss. Ya, Okay ada. dah, Miss. Susah ke senang? Boleh lah. Boleh lah. Okay. Alright, setakat ni senang je, masih lagi senang. Okay, so sebab senang saya tak nak kamu confused. Tolong fahamkan betul-betul stationary point, critical point, inflection point. First derivative test, second derivative dan juga test untuk inflection point sebelum next week punya kelas. Okay, so sementara senang ni fahamkan betul-betul. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you. I'll see you guys next week. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss.